So untuk chapter 3 ni kita tengok apa yang ada dalam subtopik dia. Chapter 3 data layer. Yang sebelum ni kita cover tentang physical layer. So yang physical layer ni ialah first layer of the OSI. So first layer ni, first layer apa dia punya objektif dia ialah untuk dia buat transmission. So dia dia convert into daripada second layer ni, yang second layer data layer, daripada second layer dia convert into media dependence punya format. Kalau dia copper wire, dia convert into an Ethernet punya format for copper wire signaling. Kalau untuk wireless, dia convert into wireless. Kalau untuk fiber optic, dia convert into fiber optic. So basically dia ada dua jenis, dia sama ada analog ataupun digital kan, transmission dia. So and then ada multiplexer. Multiplexer ni untuk dia basically sharing resources lah. Kalau ada satu media sahaja yang mana dia banyak komputer yang nak share, then dia guna multiplexing punya dia punya features ni. So then dia boleh share. So multiplexing punya requirement untuk sharing, dia kena ada sama ada guna FDM, frequency division multiplexing. Yang frequency, different frequency kan. So dia tak boleh dia tak akan clash antara satu sama lain. Then time division for different time, of course dia boleh multiplex into different time. Wavelength, yang ini untuk especially for wireless. Tapi juga dekat dalam copper wire pun boleh digunakan, of course. Wavelength ni ialah analog signaling, and then ataupun diguna code division. So dia ada yang dia ada harmonic signaling kan, yang dua signaling ke, dia pairing. Kalau 3 pair, dia 2 kuasa 3, dia kena ada 8 punya tu. So tu dia punya tu So dia boleh review lah dekat sini kan. Okay. Oh tak ada dia punya tu sini tak ada dia punya kod punya tu. So kena buka ni, dia punya figure ni. Kita kena masukkan. Kita tak, tapi kita dah saya dah tunjukkan dekat awak kan sebelum dia punya figure dia, signaling tu. So untuk hari ni punya kita continue dengan data layer. Data layer ni ialah second layer. Daripada bawah tu first layer, second layer of the OSI. So kalau tengok OSI dekat mana, OSI kat sini OSI ni dia punya OSI layer. So ada 7 layer, physical and data link. So kita dekat data link layer yang ini data link layer. Yang physical kita dah cover, sekarang kita cover data link layer. Ni adalah OSI layer. Apa dia punya OSI dekat second layer? So kita akan cover sekarang. So kita dah cover sekarang apa dia function data link layer. Okay, so basically kita ni data link layer. Apa maksud dia? Ni second layer. This layer is one of the most complicated. So basically dia buat data layer ni dia buat coding lah. So daripada atas third layer, kalau you tengok balik, yang third layer tu ialah berkaitan dengan jangan kita check lah, dia bahagian routing ni. Third layer ialah berkaitan dengan routing. So yang ni third layer apa tu, kita tengok balik, kita review balik yang OSI layer tu. So OSI layer so application ni dia punya apa yang you tengok lah. Macam yang sekarang ni kita guna application Google Meet.
And then so basically yang you boleh nampak, you boleh basically understand by the user kan, human lah, human readable kan. You boleh dengar dekat mana applications. Kemudian presentation layer, ini you jangan tengok interface ni, dia dekat sini je, 7 application kat sini lah application. Okay, so on top of the apa ni, of all dia punya layers ni, application dia yang basically apa nama, yang boleh interact dengan user lah. Okay, so macam kita guna Google Meet, then that is the application. Presentation ni basically dia komputer tu yang convert daripada binary ataupun code lah, mungkin alphanumeric ke kan, ASCII code punya kan. Dalam ASCII code 1 and 0 tu ke dalam bentuk yang apa, karakter yang boleh dibaca oleh user, macam apa ni, apa karakter ni lah, Roman karakter kan, ABC kan. Kemudian nanti yang session punya, session layer ni untuk establish connection between sender and destination. So kalau dia tak establish connection, seolah-olah macam dia actually dia tak communicate lah. So komputer ni bila dia establish session, baru dia boleh hantar ataupun terima data. So basically yang ini ialah dia building or establishing connection. Transport layer ni nombor berapa? Nombor 4 kan? Nombor 4 ni nombor 5, nombor 6, nombor 7. Transport layer ni khusus untuk apa? Dia in charge bahagian security. And then transmission lah, dia ada dua jenis transmission dekat transport layer. Dipanggil secure transmission, dia guna TCP. Dan satu lagi TCP lah, transmission control protocol. Okay, itu secure punya transmission, nama dia TCP. Okay, TCP transmission. Satu lagi yang unsecure punya, ini yang secure punya, secure ni berkaitan dengan transmission. Transport ni berkaitan dengan transmission. Satu lagi dipanggil UDP. UDP ni yang unsecure. So ataupun ni TCP ni, transmission control protocol. Okay, so basically dia handle error corrections, dia akan double check lah. Okay, so dia ada dia punya algorithm dia untuk check dia punya tu. Nanti kita tengok dekat sini apa yang the most simplest punya TCP algorithm, error control punya tu, yang digunakan dekat dalam UDP. Satu lagi, ni dua jenis transmission, dua jenis, satu secure, satu unsecure. Ni unsecure punya tu, sana secure. Yang ini user datagram protocol. U tu user, data, D data, datagram, and then P protocol. P ni protocol lah, transmission control protocol, user datagram protocol. Yang ni macam YouTube lah. Kalau you tengok YouTube, dia tak double check sama ada apa yang you dapat tu sama tak yang dia hantar. So Google dia tak double check lah. Yang penting dia hantar je, sama ada you terima ataupun tak, itu doesn't matter, sebab benda ni tak important kan. Dan yang network, okay, yang network ni yang network ni ialah yang ini berkaitan dengan routing. Ada siapa nak masuk? Tak ada. So yang ni berkaitan dengan routing. Network ni berkaitan dengan routing. So routing tu maksud dia apa? Kalau kita dekat dalam satu local area network, contohnya dekat sini kita dalam local area network. Okay, kita dalam local area network. Okay, so kita mungkin dekat sini, okay, ataupun mungkin dekat sini. Jadi apa yang berlaku ialah bila kita nak hantar satu data, sama ada internal tu maksud within organisation, maksud dia dekat dalam LAN dia sendiri, ataupun dekat LAN yang jauh, remote LAN. So bila dia punya distance dia far away kan, so kita sebut sebagai wide area network punya apa, dia punya scope dia. The topology is, it doesn't matter lah, yang ini dia guna bus topology, yang ini dia guna star topology. Sebab apa? Dia guna hub dekat sini, dia guna line punya dekat sini kan, dia tapping. So tapi yang penting sekarang
komputer yang contohnya dekat sini sebagai sender, dia boleh hantar dekat dalam dia punya local area network dia. Yang ini dalam local area network dia sendiri tak perlu routing, dia cuma perlu guna switch saja. Tapi kalau dia ada banyak local area network dekat sini, physically mungkin dia satu local area network, tapi mungkin dia pecah kepada beberapa local area network yang lagi kecil. Dia pecahan dia dalam bentuk dalam bentuk virtual punya. So kita sebut sebagai virtual LAN. Mungkin dua ni sebagai department 1, dua ni department 2. So ada dua department walaupun dia dalam satu local area network connected to one single line, tapi virtually into networks. So dia kena ada apa? Kena ada routing protocol juga yang handle untuk akses daripada komputer sini ke komputer sana. Contohnya daripada department A ke department B, dia kena ada apa? Routing protocol. Okay, so itu yang kena ada router. Kalau dalam network sendiri tak perlu ada router pun tak apa. Kalau you ada dipanggil catalyst switch ataupun layer 3 switch, which is routing pun ada routing capability lah, layer 3 switch kan. Ni layer 3 mana yang tadi OSI itu kan layer 3 tu ialah apa? Yang layer 3 tu yang network tu. Ni layer 3 kan, network. Layer 3 ni layer 2, dia layer 1, layer 3 switch. By right switch, kalau yang bukan catalyst punya, yang bukan dia tak ada features untuk routing, dia switch tu ada dekat mana? Dekat data link layer sahaja. Switch yang biasa hanya sampai dekat data link layer. Untuk yang sebentar. So basically yang network layer ni so berkaitan dengan routing lah. So ada switch yang dia ada capability untuk handle routing. So nama dia apa? Catalyst switch. Okay. Ada yang tak boleh. So okay, so yang network ni ialah dia kerja dia untuk cari route ni, so routing Kemudian data link ni so data link ni basically yang ni cari route, yang ni dia kerja dia apa? Yang ni buat coding. So buat coding, buat error checking, ni dekat sini data link. Buat coding ataupun buat dia formatting lah dekat sini. Dia kena format data tu mengikut apa? Physical punya media. So kalau katalah dia dia guna so kalau dia guna copper wire, so kalau dia guna copper wire dekat bawah tu, dan dia kena convert dalam bentuk Ethernet contohnya. Kalau Ethernet lah, kalau dia basically Ethernet lah kan, untuk dia kalau wireless pun Ethernet juga, tapi wireless Ethernet 02.11 something kan, A, B, G, N tu semua kan, dia punya formatting. But anyway 802 punya dia punya standard formatting itu adalah Ethernet lah. Yang lain-lain teknologi contohnya token ring, itu lain. Token ring itu ring punya tu, mungkin Apple Talk kan, Apple Talk, itu lain teknologi. Tapi yang paling yang paling popular sekali yang kita guna ialah nama dia Ethernet technology. Okay, Ethernet technology ni yang kita tengok dekat sini ada banyak dia topology yang dia guna tu kan. Kalau yang token ring dia just one ring saja. Kalau Apple Talk mungkin dia boleh juga guna yang sama, dia punya topology, tapi basically dia guna
AppleTalk punya apa protokol. Mana tadi? Yang tu. Ni kan. Ini apa dia? Dia punya topology. So AppleTalk mungkin boleh juga guna var, star, ring tak boleh lah kan. Okey. Yang ini for IBM, bukan ring punya. Okey. Mesh, tree and then point to point. So mungkin ada juga diguna dalam tu AppleTalk punya. So kalau tak nanti problem kan. So AppleTalk ni dia punya dia kena guna driver macam untuk apa nama, untuk Microsoft punya dia panggil NetView punya tu Microsoft kan. Macam ni ya. Saya tunjukkan dekat awak. Dia punya apa nama dia punya teknologi yang Microsoft guna dekat sini. Dia punya apa nama tu, dia punya driver macam ni kan, Microsoft. Ini juga Microsoft punya client network, ni Microsoft punya LLDP protocol driver, ni semua ni Microsoft. QoS packet, Microsoft File and Print Server, ni semua dia punya tu Microsoft. Ni IPv6 Microsoft, IPv4 Microsoft kan, Microsoft. Okay, ni dia punya driver dia untuk basically nak run under Ethernet punya teknologi, Microsoft punya lah. Okay. Alright. So tu dia OSI tu basically dia punya apa, review dia. So review of the OSI. So ni physical layer. So again kita back to layer, data layer, which is the second layer, the data layer. Alright, kita baru nak masuk data layer. So data layer is, so the layer dia kata complicated, most complicated layer that has complex functionality and reliability. So dia punya kerja dia, the data layer has number of specific functions. Okay, ni punya summary dia. So it carry out the function includes ABC. Dia ada 3 kat sini in summarize. Providing a well-defined service interface to network layer. So dekat atas daripada data link layer ni adalah, atas dia network layer. So basically dia akan provide services to the network layer. And then dealing with transmission errors, so dia kena buat error checking lah dekat dalam network layer tu sendiri, dalam data layer, data link layer. Okay, data layer tu. Dan second layer lah. Dan regulating the flow of data so that the flow that slow receiver so basically dekat sini control, flow control nama dia. Okay, so yang ketiga ni adalah flow control. So that so basically dia punya device yang slow, ada device yang laju. It doesn't matter dia punya speed dekat in between tu, dekat media, laju ke perlahan ke, tapi yang penting dia punya sender dengan receiver dia kena synchronize. So dia kena buat apa ni, nama dia flow control. Dia kena ada flow control dekat sini. Flow control tu maksud dia kena regulate dia punya speed. So kalau dekat sender dia high speed, dia tak bolehlah hantar dia punya data ke receiver yang slow speed ikut speed dia. Sebab apa? Definitely yang receiver dia tak akan dapat. So dia kena buat flow control. Dia kena control ikut minimum speed yang receiver perlukan. Kalau tak, dia akan jadi apa? Macam kita cakap lah kan. Kita cakap dengan kawan kita cakap laju sangat sampai dia tak boleh dengar, ataupun sampai dia tak faham apa yang kita cakap. Mungkin saya cakap laju sangat, awak tak dengar, ataupun macam tu lah lebih kurang kan. Saya punya speed cakap terlalu laju sampai awak tak boleh dengar, ataupun awak tak boleh catch up. Okay, so saya kena reduce saya punya speed ikut awak punya speed. Okay, tapi kalau slow sangat tak boleh lah kan, nanti kita tak habis pula chapter ni kan. Okay, so dealing with transmission error, yang ini dia handle error lah, handle error punya tu, data error. Okay, so dia akan handle data error. Okay, handle data error. Sebab apa?
semua data yang dihantar kena exactly, yang terima tu must be the same as what the sender is sent lah, kan, data tu. So kena ada data error. Data error punya dia kena handle data error. And then providing well-defined service interface to the network. Yang ini kalau dia nak transmit daripada atas tu 7 layer turun ke 6 layer turun ke dia punya data, turun ke 4 layer, turun ke, dan seterusnya lah, kan. So kalau kita tengok dekat sini so basically dia tunjuk dekat sini dia punya okay. So okay. So daripada application, so dia punya data dia akan turun ke presentation ke session ke transport, ke network, data link dan physical. Dekat physical ni baru dia transmit through communication media sampai dekat komputer yang satu lagi, device B. Daripada physical ni, yang physical tu ialah terima signal, sama ada dalam bentuk wireless ke ataupun dalam bentuk light ke, kan, dalam bentuk optical punya tu signal, optik, fiber optik, ataupun dalam bentuk electrical punya tu dalam ethernet, copper wire, ethernet punya copper wired lah. Sama ada dia guna coax cable, yang coax cable untuk yang line punya tu, dia buat first lab, kan. Okay, ataupun pakai UTP cable ke STP cable ke, kan, yang kita dah buat dekat lab 2, twisted pair, kan. Okay, dia twisted pair cable tu ada cat 5 kita buat, kan. So dia terima daripada situ dalam bentuk dalam bentuk signal yang media tu, media yang dia guna lah. So then so basically dia convert ni kena convert into semula ke dalam bentuk last kali, dia kena submit dekat mana, dekat, kalau dekat sini Google Meet, of course dekat sini Google Meet juga lah, kan. So dia kena forward pergi dekat data link second layer. So then physical layer dengan data link ni dia ada interface dia. Interface dia untuk apa? Dia untuk connecting to that layer lah, dia punya connections. Data link ke network ke transport ke station, dan seterusnya sampai ke application. Okay. Balik semula dekat situ. Okay. 47 dah. So baru dekat sini, kan. Kemudian data ni apa dia, flow control. Kemudian ni dia punya tu data layer ni dia punya kerja dia. Apa dia buat dia? Ni dia punya kerja dekat sini, handling data ni. So regulating or flow control. Yang ini interface ni. So basically dia buat formatting lah dekat sini, formatting. Dekat sini buat formatting dia punya, dia forming dia punya paket dia kena bentuk paket supaya dia boleh diterima oleh dia punya media dia. So dia punya kerja dia apa, dipanggil framing or formatting data packet tu. So data layer takes packet from network layer daripada atas, kan, and encapsulate them into frame for transmission. So basically dia group into multiple data, and then kita sebut sebagai frames. So encapsulate tu maksud dia group into frames. So dalam satu frames ni, a few data are grouped into one single frame. So and then dia baru dia transmit dekat media dia. Then it send each from frame bit by bit on the hardware. Baru dihantar pergi dekat hardware tu adalah NIC. Ni dekat mana, NIC, network interface, kan. Okay, dihantar. So of course dia punya framing tu ialah dia punya kerja dia lah. Yang tadi tu saya tunjuk dekat awak, dia punya protokol, kan.
Microsoft punya protokol nama NetBIOS. Okey, NetBIOS. NetBIOS. Salah ejaan dia tak betul. But NetBIOS maksud dia, Microsoft punya tu. NetBIOS Microsoft okey. Okey, NetBIOS ni bukan jelah ni IBM. NetBIOS Microsoft ni. EU. Ni. Okey, for Windows. Ni BUI ke tak tahu macam mana nak sebut tu. Okay, ni Microsoft punya tu. Dia punya protokol. Bas ni IBM punya. IBM PC yang lama punya. Alright, so itulah kan. BIEUI. Macam ni tadi. Anyway, itu dah dia NetBIOS tadi. BUI whatever. Alright. So ni dia punya kerja dia. Dia buat framing. Then next dia buat addressing. Tapi yang ni addressing bukan sama macam dekat network layer. Kalau network layer tu addressing, dia guna apa? IPv4 atau IPv6 punya addressing. Tapi yang ini dia panggil MAC address. Addressing dia guna MAC address. Okay. Machine punya dependent address. Machine punya serial number lah. Serial number. Dekat mana? Dekat NIC. Okay. So dekat NIC dia ada MAC address. Okay. So yang ini hardware addressing mechanism. Okay. MAC punya untuk hardware serial punya. So hardware addressing is seem to be unique on the link. So basically setiap NIC dia ada sendiri punya ID dia. Setiap orang ada nama masing-masing. Tapi mungkin ada yang dua orang nama yang sama kan. Tapi IC dia masing-masing walaupun nama dia tu. So ID IC tetap tak sama. Okay, so it is encoded into hardware at the time of manufacturing. So time dia buat dia punya NIC, dia dah burn dekat situ, dia dah save dekat situ. That is unique for dia punya NIC dia sendiri. Kemudian dia buat synchronization. Synchronization ni yang control tu tadi. So sending and receiving. So kalau dia kerja dia sending, wait until receiving ready baru dia hantar. Ni synchronization. Okay. So both must be synchron lah. Error control tu yang tadi tu. Apa yang dia hantar kena double check. So dia punya checking dia tadi yang dipanggil apa nama tu? Error control ni check lah. Dipanggil apa nama? Never mind lah. Dia punya tu kan, dia ada nama dia pakai RCC ke kan, redundancy punya cyclic apa tu ini untuk ni dia punya error checking. Dan ada nak masuk kan. Okay. So kemudian flow control tadi flow control sama juga tadi. Flow control desynchronization ni flow control juga. Okay. But yang ini apa? Synchronize ni sending and receiving dia kena at the same time, at the same punya lah. Dia punya same time and then same session lah basically. Yang ini flow control ni in term of speed and capacity. Dia pecah dua. Okay. Kemudian multi access. So multi access ni dia kalau ni pun dia kena control. Tujuan dia apa? Dia ada satu media, tapi semua komputer nak akses media yang sama. So dia kena ada multi access punya control supaya apa? Hanya satu PC sahaja yang boleh akses media tu dalam satu masa, supaya dia tak ada apa? Tak ada collision. Okay. Yang ini untuk apa nama? Untuk
untuk prevent daripada data collision. Kalau dua-dua komputer dia transmit, so dia punya data collide, so then dia akan rosak lah kan data. So tak ada siapa yang boleh hantar sebenarnya. So dia kena ada satu control yang tujuan dia untuk control hanya ada satu PC yang boleh hantar dekat media dalam satu-satu masa. So when host on the shared link tries to transfer the data, it has the high probability of collision. So sebab apa? Semua PC nak hantar dalam masa yang sama. So there must be a collisions occurrence lah kan. So data layer provide mechanisms such as CSMA CD. Ini adalah apa nama? Multi access punya nama. Yang ini apa? Collision carrier sense multiple access collision detections. CSMA CD. Okay, ni nama dia apa? Carrier sense multiple access collision detections. Okay, CSMA CD. Ni dia punya features untuk dia nak access tu. So can be for copper wire, can be for untuk Wi-Fi juga. So data layer subdivide into 2 layers. Dan data layer ni ada 2 jenis layer. Patutnya dia ada explanation lagi lah dekat sini, tapi dia tak ada explain dekat sini lah. Okay. But anyway, ni kena explain sikit kot. Kena explain further. But anyway, you punya ni tak adalah kot. So but anyway, dekat sini saya tunjukkan dekat awal apa dia LLC, apa dia MAC. Yang tadi kita dah sebut juga sikit tentang LLC, MAC tu. Data link layer kan. Data link layer. Okay, dia ada 2 tu. So dia ada data link layer, dia ada 2 layer. So kita tengok dekat sini. Data link layer, image. So sini data link layer. Dekat atas tu ialah dia punya LLC. Okay. Di atas tu ada LLC. Ni logical link control. Kemudian atas tu yang ini machines punya addressable punya sub layer, MAC address. Ni MAC address. Ni data link layer kan dekat sini. So yang ini IEEE 802.15 Bluetooth. So ini teknologi untuk khusus untuk Bluetooth. So Wi-Fi punya 802.11. Kalau Bluetooth 15. Untuk yang Ethernet punya 802.3. Yang ni yang Ethernet punya. So basically yang ni yang dia control lah. Ethernet tu maksud untuk can be both Wi-Fi ni pun kita sebut Ethernet juga. Oh tapi dia lain dia ada 3. Dia tak ada 3 dekat sini dia sebenarnya 802 je. 802.11 dia salah tu. 803 tak ada ni Yang 3 ni tak ada. 3 ni tak ada. 3 tu tak ada. Dia 802.11. Dan ada banyak jenis. A, B, G, N, apa lagi kan? Ada banyak jenis untuk Wi-Fi ni. Depends on dia punya dia punya speed dia. Sini dekat sini MAC layer. So apa kerja dia? Untuk data link layer. So data link layer kerja dia apa? So data link layer. So data link layer, what is the function of data link layer? Okay, so data link layer kerja dia apa? So data link layer kerja dia LLC yang dekat sini LLC, bukan data link layer. Saya sebut LLC tadi. Ni logical link control. Ni kerja dia. Logical link control ni, okay. So apa dia punya kerja? The uppermost sublayer of data link layer is LLC, logical link control. So multiple protocol running at the top of the data link layer. So basically yang ini dia handle dia punya protokol lah. Protokol ni apa? Dia punya algorithm untuk establishing connection between sender and receiver. And of course option provide flow control lah kan. Dia kena buat flow control. Supaya apa? Flow control ni untuk apa? Untuk speed punya control. Ada siapa nak masuk? Okay. So kat mana dah tadi? So and then provide flow control, acknowledgement and error identification. So dekat sini ada berapa? Pertama dia kena buat protokol ni untuk establish connection, handle connection, transmission lah. Handle connection, setting dia punya establish connection and transmission. Okay, and then ni running at the top of data link protocol kerja dia apa? Establish connection
and transmission. And then dia kena ada apa? Flow control untuk control dia punya speed. Acknowledgement ni maksud dia apa? Sama ada nak transmit ataupun ready, dia kena acknowledgekan the other party. Contohnya, I want to send data to the receiver kan. So I kena kena alert dia dulu. Acknowledge ni alerting. So sending alert punya dulu. So itu nama dia acknowledgement. So ataupun kita sebut sebagai handshaking. Okay, handshaking, network punya tu transmission. So kalau handshaking, handshaking tu maksudnya kita negotiate between two parties, sama ada boleh ke tak boleh nak hantar data. Okay, contohnya dekat sini kan. Okay, so client and server. So sini sender, sini, so basically dia nak access server lah kan. Client ni dia nak access server. So apa dia buat lah, dia send SYN punya signal to the server, and then server receive it. Lepas tu dia acknowledge, yang dia terima sync punya signal tu. Kemudian yang ini acknowledgement, ACK ni acknowledgement with the sync punya tu daripada server. So then dia kata apa dekat sini, oh I'm ready to receive kan. So lepas tu dia send acknowledgement again. Okay, ni dia panggil three-way acknowledgement, three-way handshaking, to establish connection dulu. Lepas dah tu baru boleh ready untuk transmit data. Okay, baru boleh transmit data. Alright, so basically tu, ini nama dia handshaking. Three ways punya handshaking. Ini untuk establish connection. Alright, so kat mana dah tadi? Oh ni, saya nak bagi tahu logical link control tu. Tengok jam. Logical link control tu kan. So data link, sini logical. Okay, so it specify which gadgets are to be used for addressing stations over the transmission medium and controlling data exchange between the regions. So basically dia tahu siapa yang maknanya of course dia tahu lah dia yang send kan, sender yang nak send, dia tahu address dia. Dia kena identify siapa yang receiver tu, dia dah ada dia punya MAC address dia, tapi dia nak make sure yang receiver tu is ready. It's now ready for receiving. So inilah, okay, controlling dia punya tu. And then dia punya medium tu involve apa? CSM ACD control. CSM ACD yang tadi tu kan, collisions, carrier sense, multiple access. Ini multi access punya control, dia kena handle juga control. And then data exchange ni yang hantar signal tadi, kemudian terima daripada server, hantar balik acknowledgement, ini exchanging data. Okay. Kemudian next layer yang dekat bawah punya nama dia media access control, sub layer. Tujuan media access control ni ialah dia nak portkan data yang dapat daripada logical link control ni untuk supaya media tu dia boleh terima. Untuk copper wire dia kena handle, dia kena form, dia kena framekan dalam bentuk yang dia boleh hantar dalam bentuk Ethernet untuk copper wire. Untuk yang wireless punya dia kena form dia punya data dalam bentuk wireless punya format, dipanggil frames supaya wireless boleh hantar. Okey, ini media access control, tugas dia untuk apa? Connecting data layer yang second layer ke physical layer. Physical layer ni transmit aja dia punya data according to media yang dia ada. Okay, so MAC ni may refer to the sub layer. Sub layer tu maksudnya pecahan daripada data link layer. Sub layer that determines who is allowed to access the media. So basically dia ni sekarang dia dah nak access wire physical layer tu untuk dia nak hantar. So dekat sini dia yang melibatkan apa? CSM ACD tu. Ni sebahagian daripada kerja dia. Dia kena sense dulu dia punya wire dulu. Carrier sense. Carrier, apa carrier dia? Carrier tu apa? Dia punya wire ataupun wireless lah, airborne ni kan. Dia sense dulu. Ada tak signal dekat wire tu? Ada tak signal dekat mana? Dekat airborne, dekat untuk wifi punya kan.
Kemudian multiple access, basically dia check lah media tu. Kalau tak ada, okay, dia akan submit, dia akan transfer. Kalau ada, dia akan tunggu sampai tak ada baru dia tu. So dia akan delay lah sedikit. Other times it refers to a frame structure delivered based on MAC addresses. So basically frame tu ialah data yang dia dah paketkan, dia kena hantar ke mana, daripada MAC sender ke MAC receiver. Okay, right. So media access control sublayer also perform frame synchronization. So basically sama benda tu lah yang ABC tadi dekat atas ini ABC. So dia buat frame synchronization. Frame synchronization tu maksud dia apa? Sender and receiver must be at the same tune. Okay, dia kena sama-sama lah synchronize. Okay, synchronize tu macam awak nak berbual dengan kawan awak. Kawan awak kalau awak panggil dia buat dono je kan, buat dek je kan, buat tak tahu aja, tak sinkron lah kan. Macam saya sekarang pun kalau saya cakap tapi awak tak dengar apa-apa, tak nak dengar apa-apa, tak synchronize lah. Saya cakap lebih-lebih je tapi awak tak faham apa-apa, tak tahu, tak dengar. Itu tak sinkron. Okay. So it determines that the start and end of the end of each frame of data in the transmission between. So basically dia kena hantar dan dekat sender sampai habis data dia hantar, dan dekat the receiver pun dia akan start terima sampai habis yang data yang dihantar tu dia diterima. Itu sinkron, namanya synchronize. Kemudian ada byte, ada lagi lah dia kalau macam byte stuffing process special. Yang ini control. Byte stuffing ni maksud dia control untuk apa dia punya signal yang start data, apa dia punya signal yang stop data. Tu dah punya byte stuffing nama dia. Inilah dia punya tu contoh dia. Yang paling simple ialah start bit and stop bit. Okay, start bit and stop bit dia ada dia punya tu. Itu yang paling simple punya lah. Itu yang awak buka dekat mana, dekat dalam dekat konsol tu kan, awak buka konsol dia ada start bit, stop bit, ada tak? Ada kan yang konsol tu. Dekat lab tu kan. Tu dekat terminal punya format tu. Okay, control kan, format tu dia ada start bit dengan stop bit tu kan, transmission. Itu yang paling simple punya transmission kan. Tu dia ada yang stop bit, start bit tu kan. Transmission control. Okay, tapi tak pernah dia sini tak ada start bit, stop bit. Okay, punya tu. Okay, ada dekat sini ada. So serial communication punya MSB. Inilah simple je. Kalau you tengok dekat sini start bit, ni stop bit. Ini dia punya yang paling simple, serial punya tu yang you buat dekat mana, dekat lab tu, konsol punya. So dia cuma hantar untuk nak acknowledge yang selepas pada start bit adalah data, dan selepas habis stop bit tu dia guna 0. Dekat sini 0 ke apa ni kan. Basically sini LSB, ini MSB. L tu ialah yang ini yang least significant bit punya. Least tu maksud yang kecil punya dulu. Kemudian ni M ni, MSB ni adalah yang most significant bit. Ni dekat awak punya dekat awak punya architecture lah. Okay, least significant bit dengan most significant bit. Yang dihantar yang nombor yang awal dulu, yang sebelah kanan lah. Kalau you tengok dekat ni calculator tu kan, calculator you ni kan, programmer ni binary kan, ni binary kan. Kalau dalam decimal katalah 89 terus 01011001. Yang least significant bit dekat sini, yang nombor ni awal dekat sebelah kanan. Yang ini MSB, most significant bit, yang sebelah kiri.
Sebab yang ini 2 kuasa kosong, ni 2 kuasa 1. Last sekali sebelah kiri adalah 2 kuasa 8. 8 tu signifikan daripada kosong. Okey, bukan 8 kat sini lah, 2 kuasa 7. 0, 1 sampai 7. 2 kuasa 7. Dia tak ada kuasa 2 kuasa 8, tak ada. Ada 7 je kan. 0 sampai 7, 8 bit. Okey. So, dah jauh dah kan. So, media access control. Itu dia apa dia LLC dan apa dia apa nama MAC. Ni kan. Dah selesai. Banyak lagi kan. Tapi itulah. Okey, ada 3 tu. Nah, ni dia punya servis-servis dia ni, dia punya banyak juga Ini kerja dia lah, LLC punya kerja, yang ini MMC punya kerja. So LLC punya kerja apa? Again, error, ni contoh-contoh dia. Auto error control, automatic repeat request, ni kan. RQ ni automatic repeat request. Dia kalau dia tak, dia contohnya dia punya data dia terima, ada yang missing aja, automatically dia repeat untuk di retransmit semula. Siapa yang handle? Error control punya tu features. Okay, so ARQ lah. So dia retransmit semula. So transmit. Okay, right. So ataupun dia guna, kalau dia tak request retransmission, dia guna correction, FEC, forward error correction. Dia tak guna yang ARQ, dia guna FEC. Okay, FEC tu dia try apa tu, recreate dia punya original. Kalau tak dapat, dia request balik lah. Okay, tu. Ni yang apa yang kita bincang tadi. Tapi dia apa, lagi detail sikit, dia bagi example kat sini. Macam telefon line yang ni dekat sini network layer, V.42 telefon line networks modem. Yang ini apa ni? Wireless network modem. Retransmission punya. Ni controlling lah. Ni yang flow control tadi untuk speed punya. Yang telling flow control is not used in protocol such as Ethernet bar in modem and wireless network. Dekat Ethernet, kenapa dia tak ada? Sebab Ethernet dia dalam satu local area network semua guna speed yang sama dengan apa? Dengan hub, dengan switch. So tak perlulah, sebab dia tak ada dua switch yang berbeza. Dia punya speed dia mesti sama. So dia tak guna ni flow control. Tapi error control dia guna. Ini MAC punya. Okay. So then kita continue data transmission. So ni kaitan dengan transmission. So tadi dah banyak juga kita tu kan bincang tentang data transmission. Dia kena ada apa tadi? Flow control, controlling lah. There are many reasons such as noise, crosstalk and other which may help data to get corrupted during transmission. So basically dia ada error lah dekat transmission kan. The network layer works on some generalized view of network architecture and are not aware of the actual hardware, the data processing. So basically network architecture ni maksud dia apa? Apa dia punya function network dia? Is it for client server? Is it for peer to peer? Apa dia punya kerja dia kan? Dia punya objektif dia. So it doesn't matter apa pun, tapi dia tak mau ambil kisah tentang what data processing is. Yang penting dia achieve dia punya target. Yang penting dia, kalau client server punya model dia nak implement, dia nak install apa nama sistem dekat dalam dia punya network LAN dia, nak install sistem, dia nak mesti make sure yang client mesti dapat yang apa, tak ada error daripada server mesti hantar dekat tu. So basically inherent dia hidden from dia punya tu lah architecture. Okay? Does the network layer expect error-free transmission between the system? Most of the application would not function expectedly if there are they receive incorrect data. So basically error is always happening. So data applications such as voice and video may not be affected with some error that may still function. So untuk yang voice dengan video, sometimes dia tak perlu tu sangat accurate sangat. Tapi kalau yang yang teks punya data, contohnya nak hantar data untuk whatever data lah dekat dalam sistem tu kan, nak letak number.
The number must be accurately transferred. Dia kena transfer. Kalau voice, it doesn't matter. YouTube kan, tak dengar sangat pun tak apa kan, nanti boleh repeat lagi. Okay. Tapi untuk yang transmission, yang actual data punya, kalau you nak hantar daripada you punya komputer, nak masuk duit berapa, 1000, yang satu tu hilang, semua jadi kosong. Apa jadi? Problem lah kan. Ataupun bapak you masukkan, parent you masukkan 1000, tak payah 1000 lah, 100 pun dah cukup kan, 100. Yang satu tu hilang, jadi kosong. Jadi kosong, kosong, kosong. Instead of 100, jadi apa? Jadi kosong kan. Yang 1 tu jadi kosong. The rest 0 remain 0 kan. Of course lah, tak ada error. Yang errornya dekat mana? Yang ini error kan. Yang satu tu error. Problem lah kan. Jadinya parent you hantar 100 tapi you dapat 0. Nangis lawak kan. So nombor 3, error handling. Ni dia repeat balik ni, data transmission, error handling ni kerja balik. Data layer uses some error handling mechanism ensure. Tadi kita dah sebut juga Ni single bit error ataupun multiple bit error. Kalau single bit error, 1 to 0 punya tu, bila dia transfer, dia instead of dapat 1 tapi dia dapat 0. Ini single bit punya error. So dia ada dia punya kaedah untuk nak apa nama tu, untuk dia nak recorrect dia punya ni, kena ada dia punya tu single bit error. So tapi dekat sini tak ada bagi example. Okay, tak ada. Contoh apa single bit error? Dia guna apa? Redundant cycle punya ke. Yang paling simple apa nama? Pakai sum punya. Pakai sum. Doesn't matter lah example kan. Okay. Multiple bit error, for multiple burst bit error. Ini semua jenis-jenis error. Okay. Corrections. Kena ada contoh dekat sini, tak apalah. So they just jenis-jenis error sahaja. Frame contains more than one consecutive bit corrupted. Yang ni frame is received with more than 1 bit. Yang ini just 1 bit je. Error corrupted. Okay, error detection CRC lah, cyclic redundancy check. Ni parity check ni untuk yang single punya. CRC ni cyclic redundancy. Ni dua ni adalah kaedah untuk dia check error. Okay. In both siapa nak masuk? Okay, so ni parity check. One extra bit is set along with the original bit to make number one either even or in cash or even parity or odd. Dia guna parity check. Parity check ni dia tengok sama ada genap ke ganjil bilangan dia. Bilangan. So, contohnya kalau dia hantar 4 bit 8 bit. 10 11 00 11. Berapa tu? Ni ada 8 bit. Awak kira berapa bilangan satu dia? 1 2 3 4 5. Ganjil ke genap? Okay. Ni odd lah kan? Odd. Okay, kalau genap 1 1, yang lain semua kosong. Ni genap lah kan? Ni genap. Ni even number. Okay. So then dia nak check sama ada odd or even punya tu. Kalau dia hantar odd, sekali dia terima even number, okay, there must be something wrong. So dia basically dia counting lah, dia counter. Dia guna counter je. Oh, dah hilang. Oh, dah hilang pula. Okay, dia limiter lah, tak salah. Tak boleh dah. Tak boleh. So ni kan, so even and odd number. Tu.
tu kaedah dia. Dia buat dia punya algoritma dia untuk calculate saja. Berapa dia hantar and then berapa dia terima. Kalau dia tak sama, kalau dia hantar odd, dia mesti yang terima odd juga. Kalau dia hantar even, dia kena yang terima even juga. Itu parity check nama dia. Okay. Satu lagi CRC, cyclic redundancy check. So ni apa yang dia buat ni? Ni dia punya error correction ni. So CRC ni different approach to take. Okay, so basically the technique involve binary divisions of the data bit being sent. Dia binary divisions of data bit. The divisor is generated using polynomial. The sender perform a division operation on the bit being sent and calculates the remainder. Tengok dia punya reminder dia. Okay, so so dia dibahagi dengan polynomial penyerta, generated using polynomial penyerta function. So dia punya divisor dia, division punya tu, divisor dia tu yang pembawah dia tu dia randomly generated using polynomial. So polynomial punya generated lah. So dia dapat berapa dia punya baki dia. Okay. So before sending the actual bit, the sender add the remainder at the end of the actual bit. So then yang baki tu dia hantar sekali dengan data tu. So actual data bit plus the remainder is called code words. So actual data bit plus the remainder. Jadi semua tu data campur dengan tu kita sebut code word. Okay, the sender transmit data bits as code word. At the end of at the other end, the receiver perform division operation and code words using the same CRC divisor. So then dia dibahagikan dengan divisor yang sama. And tengok dia punya result dia. Kalau dia dapat 0, maksud dia apa? Betul. Kalau dia tak dapat 0, tak betul. Okay, dekat sender, dekat receiver dia. Sama lah kan. So kalau katalah awak ada dia punya data dia 32, awak dibahagi satu, ni awak punya data 32, dan awak punya divisor dia, pembahagi dia, pembahagi awak ialah berapa? Kalau pembahagi awak 8 lah. So yang ini dekat mana ni? Ni dekat sender. Kalau diterima dekat receiver, dan receiver kan, dia terima dekat receiver. Sekarang data tu ni dia kena bahagi kan, 32 bahagi 8 dapat apa? Dia punya result dia punya baki dia, remainder dia dapat apa? 32 bahagi 8 dapat apa? 32 divide by 8, 4 lah kan. So dia punya result dia 4 dekat sini kan. So dekat sini 4. Lepas tu dia hantar dekat receiver ni, dia hantar receiver, dia hantar data dengan dia punya divisor sekali. Yelah, divisor sekali. Divisor tu memang dia tahulah. Okay. Right. So dia tahu. Okay. So then dia dapat je dekat tu. Dapat je dekat sender. So yang dia hantar tu ialah dia punya data dengan dia punya baki dia. Okay. 32 macam mana? So basically bila dia bahagi dengan divisor ni 8, ni dia punya total. This is X total. Kalau equals to 0, then betul lah kan. Kalau it's not equals to 0, tak betul lah kan. So basically dekat sini berapa ni? So dia punya apa? Bahagi kalau 8, apa dekat sini? Dia punya total ni yang dia punya, yang bila dibahagi, ni yang dia terima ni, yang ni dia terima. Dia bahagi dengan dia punya divisor dia will equals to 0, then tapi dalam bentuk numerical lah, binary. Dalam bentuk binary. If not equals to 0, then apa nama dia tu lah. So kalau dalam
Macam mana awak nak convert back into tu? Maknanya awak convert back daripada apa? Kalau dekat sini 32, awak akan dapat result dia 8 dengan 4/30. Berapa? 32 bahagi 8 4. 32. Oh sorry, tak boleh 4 dekat sini. Bukan 4 dekat sini. Baki dia kosong ni sebenarnya. Kita ambil yang baki ada sini, baki dia. Kalau 33, dia punya jawapan dia apa? 4 baki dia berapa? 1. Okey, baki 1. Apa dah? Dia tak ni, baki 1. Kan? Baki mana 4 baki 1 kan? So dia punya actual result dia akan jadi berapa? Bila buat division 4 1/8 kan? Okay, dia punya result dia basically. Tapi dia hantar baki dia, baki dia hantar ni. Okay, baki. So then dekat sini the combination between this data dia campur dengan dia punya baki dia 1. So dekat sini lah baki data campur baki, betul lah 33 kan? Betul? Data 33 campur dengan dia punya baki dia 1. Jadi 34. Tak macam tak betul. But anyway, kalau dibahagi 8 must be 32 kan? Okay. Dekat sini kalau combine tu, combine dua-dua bahagi dengan 8, baki dia 0. Dia dapat, I'm not sure dekat sini berapa dapat. Tapi yang diterima data dia ialah data yang diterima data campur dia punya apa nama tu, campur dengan baki divide by the divisor 8 dia. Campur, Pak, kata dia campur. Dia akan dapat 0. Okey. Kena bagi example lah. CRC senang sikit. CRC sini CRC example. Jangan ambil kat situ. Baik. Okey, CRC example kan. Tak ada bagi example. Ni senang sikit example dia. So divisor. So dekat sini So dekat sini berapa ni? 1001. Berapa ni? Binary 1001 dan semua kosong. 1 2 3 4 1 berapa? Decimal 144. Ini berapa? 144 1101. Okey, 1101. Ini berapa? Decimal 13. Ni 13, ni berapa tadi? 114 kan? 114 bagi 13, dia dapat dia punya result dan dia dapat baki sini. Okey, ni dia dapat baki. Alright, so division. So dia buat semula, dia buat conversion balik. Double check CRC. So ni CRC bit. Okay, so ni dia punya tu polynomial, ni dia punya data, ni dia punya remainder. Remainder is R. Dekat sini R remainder. So apa dia buat? Dia double check semula. Dia buat ni lah, add receiver. Dia sender and receiver. Dia kena example. Okay, dia kena dua-dua. Kalau tak nanti dia tak boleh tu. So ni dia sender. So ni checksum dia lain. Ni checksum punya CRC. Ni CRC check. Ni. Okay, ni sender side, ni receiver side. So ni lain sikit lah. Oh sama sama lah. Okay, so dia dapat apa? CRC ialah 001. CRC bit 001. Okay, so transmit bit the original message campur CRC bit. So dia dapat yang ini. Lepas tu dekat reminder dia ambil balik yang ini. Ni 101 ni, dia divide by dia punya ni, dia akan dapat yang ini. Sama tak? Sama. Okay,
And then dia punya baki dia mesti kosong. Of course lah kan, sebab dia dah campur ini dengan ni kan. Ni dia punya tu ni contoh dia. Right. Right, tu contoh dia Lepas tu ni CRC Lepas tu error detection, backward dengan backward error corrections dengan forward error correction. Yang tadi tu lah saya bagi tahu. Backward tu dia kena minta apa? ARQ ARQ apa? Retransmission request tu. Yang ini backward punya. Ni forward FEC. Okay. So ni dia punya tu. Ni logical link control. Again, complete juga ni logical control. Logical control by signaling dah lepas dah. One signal data. Okay, logical link provides one single data link control by IEEE lines. Different media access sublayer provide different protocol for lines. Okay, LLC define the video data unit that somewhat similar to the high level data link control, macam LLC. Ini LLC, high level data link control, HDLC. Ni dia dekat dalam LLC ni dia ada high and low level punya tu data link control. Dia ada dua. Ni high level dan low level punya tu. LLC. The header contains a control field like the one HDLC. The two other header define upper protocol and the source and destination is LLC. So then these fields are called destination service access point, DSP. So ini protokol yang dia gunakan untuk control dia punya framing. Okay, framing and for ni control data link ni untuk establish connection. So the purpose of LLC is to provide flow and error control for the upper layer protocol that actually demand these services. So flow control untuk speed, error control untuk error data lah. Okay, LLC tu low level data link layer punya tu layer. So basically almost apa layer. So dia akan support. So basically macam network layer dekat atas data link, dia akan provide so request services to dia punya tu lah dekat data link. Okay, dekat OSI layer 3 tu kan, dia request services to data link. So dekat dalam data link yang upper layer request services to the lower layer. Ni maksud dia. So provide services lah, lower link tu provide services. So yang ini IEEE project X02 ni yang Ethernet punya. So has created media access control. Yang ini X02 ni dia guna CSM SCD untuk media control. Okay. Ini tak berapa clear lah yang ini. In control LLC, MAC layer contains number of different module define access. Yang ini kena ada access control. Dia punya operation juga ni. Ini terlalu simple. Dia kena ada media control untuk different technology lah. Pertama untuk Ethernet, apa dia punya tu, Ethernet media control dia apa, CSM CD dan CSMA CD untuk token ring. So macam tu lah. So, tapi dia tak sebut dekat sini. Token punya control dia kena guna token punya tu, token flow control. Okay, token flow control tu dia guna macam mana? Simple je. Dia token ni dia hantar je in one single direction. Dia tak boleh two direction to one single. Dia circular into one single direction. Okay, so maksud dia apa? Dia terus hantar dia punya paket dekat dalam wire, dan setiap kali dia jumpa host, dia akan check dia punya tu, dia punya address.
Kalau bukan dia punya, dia forwardkan lagi. Kalau dia punya, then dia akan bagi dekat komputer tu. So basically dia punya control dia lah make sure dia punya data flow in one single direction. Itu flow control dia. Okay, kalau yang internet ni dia ada CSM ACD teknologi dia. Yang ini directional. Directional punya tu flow one single direction. So kita tengok dekat sini. Ini apa? Tekan ring punya flow control. Ini teknologi dia. So dia guna single direction. So ni dia punya data, ni dia punya data, ni dia dipanggil token data 1 2 3. Dia in one single direction. So kalau dia punya sender, contohnya sender dia dekat station 4, dia nak hantar pergi dekat station 3. So then dia float to next station. Dia tak boleh patah balik in one single direction. Pergi dekat station 1, dia check, is it station 3? No, station 1. Dia forward lagi station 1, dia gerak lagi sampai jumpa station 3, baru dia bagi dekat mana? Dekat station 3 punya komputer. Tapi bentuk dia lebih kurang macam macam star topology juga. Cumanya yang ini MAU ni, mesin punya tu mesin punya interface ni, dia guna nama dia MAU. Dia satu je, macam hub juga. Dia sambung macam star topology, sambung macam tu. Cumanya dia dekat dalam MAU ni, dia punya token punya device ni, dia basically dia dalam bentuk putaran. Ni dia apa, inverse punya tu kan, counterclockwise. Yang tadi tu clockwise, but it's one single direction. Ni dia punya tu. Ni dia ada token ring punya tu. Dia ni komputer ni dia punya, dia panggil concentrator ni, splitter. So basically dia punya equipment dia lah untuk joining atau connecting all these three. Sama macam ni. Okay. Bentuk dia macam physically macam star topology, tapi bukan. Ni ring topology punya tu. Apa, virtually ring topology lah. Okay, so that's it for today. Bila kan activity references. Apa yang kita cover hari ni ialah data link layer sahaja, just one layer. Dalam that layer tu dia ada apa, dia punya function dia ada dua benda yang obvious dekat sini kan. Okay. Data apa, that error control and then flow control. Okay. Kemudian error control and flow control ni data and error control dia guna bit punya apa, checking, ataupun dia guna multiple bit or burst tu maknanya the whole data yang tu rosak. So, tapi dia tak ada bagi itulah. Dia ada dua jenis je yang dia tunjukkan error control. Satu apa, dia guna CRC. Yang sum tak tunjuk yang sum. Okay. Sum yang tadi. Kemudian yang CRC. Kemudian odd and parity kan, odd even kan, odd or even parity, odd even. Ni nama dia parity lah. Parity bit, single bit, CRC. Dengan sum tu dia guna apa? Dekat sini. Dia tak ada error check ya, error check, error control. Dia guna apa? Tak disebut dekat situ error control. Apa nama dia? Saya dah lupa ni. Nama dia checksum checksum. Satu lagi nama dia checksum. Checksum ni dia cuma check dia punya total je, berapa dia hantar, and then total. Kalau yang first punya tadi, kalau yang first punya dia panggil error apa, parity bit. Dia tengok ganjil ke genap.
Okay, dia campur tu. Dia campur setiap bit bilangan dia. Okay, sama ada genap ataupun ganjil. Yang checksum punya lain pula. Checksum ni dia campur semua. Tengok dia punya summation dia. Okay, untuk checksum. So, checksum, transmit bit and then receive side. Okay, so dia kena ada complement. Dia ada complement. Dekat out punya architecture kot. Macam apa dia complement? Dia terbalikkan. Okay, terbalik punya complement. Okay, so contohnya dekat sini dia hantar A, B, C, D, E, F. Ni semua data lah. So dia campurkan A punya data sini, A punya data ni checksum, tapi tak ada sebut kata A punya data ni yang ini, B punya data yang ini, C punya data yang ini, D punya data ni, E punya data ni. Semua sekali dia dapat dia punya tu, dia punya total dia dapat total E punya, daripada A sampai E dia dapat total. Kemudian dia complementkan, dia akan dapat 0 dekat sini. Complement tu maksud dia, kalau 1 dia tukar jadi 0, 0 dia tukar 1, dia akan dapat 0. Dia complementkan. Okay, bukan kok ni campur. Ni dia punya complement dia akan 0, dia akan dapat 0. Okay, so ni apa dia? Checksum. Maknanya simple je. Kalau dia hantar, contohnya dekat sini kan, A, B, C ni contohlah yang dia hantar ni adalah semua dia punya total dia 89. Okey. Dia punya complement dia minus 89. Dia campurkan 89 dengan minus 89, dapat tak 0? Dapatlah 0 kan. Itu nama dia complementing. Okay, so complement tu dia punya minor set of binary representation. Okay, minus representations in binary, itu complement. Okay, so kalau katalah dia punya nilai dia, yang ini berapa ni? Tak tahulah berapa kan. Katalah 10 kan. Dia punya complement dia ialah yang minus side, minus 10. Dia campurkan 10 dengan minus 10, of course dapat 0 kan. So dia mesti make sure dia punya sum plus dengan complement dia dapat 0. Itulah dia. Itu apa nama? Checksum nama dia. Checksum. Okay, so itu dia. So, ataupun ni kalau dia nak check dekat sini, checksum, error control checksum kat sini. Inverse lah. Inverse. So a checksum is an error detection method in the transmitter computers in a numerical value according to the number of set or unset bits in the message. Tak apa-apalah dia cakap tu kan. Tapi itulah maksud checksum kan. At the receiver end, the same checksum function formula is applied. Awak takkan faham lah. Okay, yang saya cakap itulah. Okay, the complement tu maksud dia apa? Dia minus side, awak campurkan dengan dia punya sum dia akan dapat 0. Itulah dia checksum. Okay, so wiki again sama juga. So a checksum is more size of block. Banyak sangatlah sebut, tak faham. Okay, later has function cryptographic, check digit parity base. Banyak sangat kan. So sum complement, parity and parity word, sum complement. So dia punya two complements. Okay, okay lah kan, faham So kalau awak nak sebut dalam bahasa definition dia, inilah dia. Okay, sum ni dia. Okay, a checksum is a small size block of a data derived from another block of digital. Banyak sangat lah kan. So for the purpose of detecting error that may have been introduced during the transmission or storage by themselves, checksum are often used to verify the data integrity, but ni kerja dia. Okay, but are not rely upon a verified data authenticity. So procedure dia, how it works. Okay, so ni dekat sini dia punya operation dia.
Okay, so checksum operate. Okay, operated by words and complement. Tak ada dekat sini. Cari tempat lain lah. Dia banyak sangat dia punya dia cakap-cakap dia tak faham. Okay, ambil yang tutorial punya. Tutorial sini. Take note checksum definition. What is checksum? Checksum error detection method transmitted compute numerical value according to number of set or unset message and is sent along with the message frame. And dia hantar sekali dengan tu dia punya okay, at the end the same checksum. Okay, at the end the checksum function formula is applied to the message frame to retrieve the numerical value. Dia tengok if the received checksum value matches the sent value, the transmission is considered to be success. Maknanya yang apa tu, yang dia punya sum tu plus dekat dengan dia punya complement, that is dia punya result of the, sama ada dia betul ke tak betul dia punya tu transmission dia. Okay, a mismatch checksum shows that the entire message has not been transmitted. So basically the procedure of generating checksum from message is called checksum function and is performed using checksum algorithm. Efficiently checksum algorithm produce different result with large possibility. Apa lah ni. Okay, but anyway tadi yang simple simple word. Kalau yang nak yang tu inilah banyak sangat cakap ni kan, tapi tak faham lah. Okay, operative bit digit. Okay, simple je tadi tu. So that's it for ni. So as a summary, 3 benda ni kerja dia. Formatting, so basically formatting ni untuk formatting and connecting lah. Formatting and connecting. Connecting tu untuk establish connection lah. Connecting, so establishing connection between sender and receiver. So formatting tu format dia punya data. Alright, so that's it for today. So any questions? Dah lebih pun, saya ingat tadi pukul 11.30 je dah boleh siap kan. Okay, ada soalan tak? Tengok soalan dia dekat sini. Dia bagi. So what is the question? Tak apalah, tak payah tengok soalan lah. Okay, list down 3 types of error. Apa dia? 3 types of error? Ni lah yang 3 tadi. Okay, single bit, multiple bit, lagi satu burst. What is the function of data layer? Apa dia? Explain about CRC. What is CRC? Cyclic redundancy check. Tadi dah buat dah kan? So what is CRC? CRC. Tengok balik lah kat sini. Siapa CRC buat? Sini. Ini apa? Ini sum. Yang tadi CRC. Cyclic redundancy. Apa dia buat? Tengok kat sini. Tu sender side and receiver side kan. So dia balik semula tu. Cyclic mana dia patah balik. Apa dia punya baki? Dia campurkan dengan data, dapat tak zero? Terus dapat lah kan. So double check kan. So cyclic redundancy itulah nama dia. So inverts, kalau you nak betul-betul invert cyclic redundancy, kena carilah CRC dekat situ kan. Dekat dalam ni ada CRC. Okay, so that's it. Fault control connection CRC. Ni. Tapi tak faham lah kan apa benda dia cakap ni. Okay, so buat division and then transmit dia punya dia punya result. Apa tu? Dia result and plus dia punya dia punya apa? Reminder. Dividekan dengan divisor again, dia dapat 0. So teknik untuk apa? Binary division lah. Okay, simple je kan.
technique for binary division. That's it. Okay, actual data bit plus the remainder is the code word. Okay, so that's it for chapter 3.